kwanza ya watu wenye kubarikiwa ni watu wasiojiinua, watu wasiojitapa. Bana batu mu maisha benye banapataka kwa bahati, banajionaka sana. Kwanza tukikuwa kufuata mzuri, bale batu be mingi benikuwa na maisha na bale benye abana, utabakuta bengine benye abana beko yulu ya benye beko nayo. Kuko batu banafanyaka hivi, Mungu akimbariki, akiuza nguo kama tu anaona franga, anasema mimi nitaenda kupiga ule sipera ulande paka na mkartie na mumisa na baba yeye, kama leo Mungu mimi nilipata makuta. Kila mtu wote wakati Mungu anakubariki, usijioneshe kwa watu wote kusema ya kwamba wewe njoo mwisho. Wewe baraka yako ni ya kupigia yako wengine. Leo nilibakomesha. Au kujua kutabiri kwa sababu ya kutungia watu wengine mafumbo katika unabii. Au kujua kuimba kwa sababu waanze kutungia wengine mafumbo katika kuimba. Ila tabia ya watu wenye kubarikiwa na Mungu ni tabia ya watu wenye kubarikiwa na mashetani. Kanisa, tushanje tabia. Ukiuza motoka, pana juu ya kukomesha fulani. Uza motoka juu ikusaidie moyen de transport. Mnaweza sema watoto wetu banamuke hapa, bana ole wako anajua kukomesha wengine. Pale nitapata fiancé wangu, nitamkomesha fulani. Aina tabia ya batumishi ya Mungu. Ile ni tabia ya mapagano benye banaenda kuikala mkanisa juu ya kuchunga tu bakaende kumoto na beko mkanisa. Ukitaka Bwana akuinua na kukubariki zaidi, ujifunze kumtukuza Mungu katika baraka zako. Amen bien. Mungu akukufundisha kuhubiri juu anze kufumbia watu wengine mafumbo. Wewe kama banakupa mahubiri kanisa yote, tutajua adui yako. Aina kusema Bwana alikupa kipawa cha kuhubiri kwa sababu ya kukanyaga wengine, ni kwa sababu ya kupeleka watu katika ufalme wa Mungu. Mama bale banakaraga mkanisa bego banafanya makonferensi ya kuvala. Mungu akukubariki nguo juu konferensi na mwingine. Bwana Yesu anakubariki kanguo kazuri, umshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Vaa kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Pana kuvala kwa kupiga wengine. Hapana. Biblia inatueleza ukimwona mwenzako hana nguo, tosha nguo yako umupatie, pana kumcheka. Hii ndio tabia ya watu wenye kubarikiwa na Mungu. Tujifundishe kuwa chini. Baraka hii tuko naombewa itabakia yote paka hapa, haitaendaka kule kwingine. Kule kwingine kutaendaka tabia yetu. Sasa kile kenye uko najivunia zaidi ni cha kufa, ni cha kuoza na ni cha kuharibika. Ya mtu mwenye kubarikiwa ni mtu mwenye kujua kuwatumikia watu wengine. Kuwatumikia watu wengine je, ni mtu mwenye kujua kuwa na huruma na watu wengine. Wakati wako na matatizo anabasaidia. Kama Mungu akikuinua, basi mama yako anakuwa mlozi, shangazi yako anakuwa mchawi. Tena tueleza hivi, alaaniwe mtu mwenye kukimbia na kufichama banduku yake. Muulize mwenzako, kama Mungu anakuinua, unakimbiaka bantu? Ukishafika pale, batu bote banageuka bachawi. Ukilota tu ndoto ya mubaya, hapana jana njoo nilimtumia mama makuta, mimi naanza kulota mubaya. Mwenye alikwambia kama ile makuta ulituma kwa mama yako ndio ilikulotesha mubaya ni nani? Na shauri na mwewe ni kwenda kwa pastere. Msikuwe na tabia ba pastere ba mwishi. Mbale ba pastere wenyewe bego napenda kujiapproprier ba Kristo, bawe babo, basaulike mafamilia yabo. Pastere huko muisi unaiba mtoto wa benyewe. Unaona? Penda kumsemesha mama yako. Mungu anasema mama yako ni mtu mbaya sana. Wana wewe unasababu kama
mubaya ndio alikusomesha university, ndio alikusomesha primaire. Mtu mubaya atakusomesha university. Wewe uko unacheza na mtu mubaya. Kwanza umshukuru mama yako, ni mulozi mzuri. Ni mulozi mwenye kusoma masomo mzuri ya kichawi. Mulozi mwenye kusomesha na mtu kwa university. Mulozi mzuri. Mulozi anakowesha na kukowesha. Ni mulozi mzuri. Awoni bandumba benzaku mubalabala beko banangaika. Bale ni benikuloko. Awoni bengine vile beko kifuafua. Beko sawa na wewe. Umshukuru mama yako. Amen. Saidia watoto yabo bapatane na wazazi yabo. Na upako mwongo ule mwishi. Kumwisho ya matabiri yake atakwambia leta $500 ya action de grâce. Na wewe vile uko mbumbu unalokota makuta unamupa. Bana kuiba. Tabia ya batu benye kubarikiwa ni batu benye wanapatanishaka bantu. Unakuta banduku yako ni benye kukosana, ulikuwa safari, usifike kudramatize makonfli. Wewe fika bapatanishe. Hapa hapa nataka kukosania. Tusikilizane tuko banduku banapatana. Unaolewa wewe, unaenda kukuta fiancé wako asikilizanaki na baba yake. Wewe sema fiancé wangu vile asikilizanaki na baba yake na mimi sitamsemesha. Uko kitoto kilosi. Ule mwenye utasemesha si ndio mwenye alikuletea bwana? Sasa wote akala konfli na bwana na baba yake bwana. Hata akiwa na tabia aina gani, hata akiwa mchafu waje, wewe mtakatifu. Tabia ya pili ya mtu mwenye kubarikiwa ni kubatumikia watu wengine. Vula kwa cheo yako, tumikia watu wengine, utaona Mungu anakuja. Mwambie mwenzako uko mtumwa wa watu wengine. Mwewe amenipigana paka mubiti ya kusunguluka. Mwewe amenikupenda kupigana paka mkamanape. Na mpende kutumikia wa Kristo. Tumitoshe buze. Tumitoshe buchungaji. Tumitoshe bushemasi. Tumitoshe buefeki. Ile cheo yako na kanzu tukutoshe. Kwa sababu kuvala kanzu yako ni juu tumikie wengine. Mwewe amenikutafuta budepite. Munatuteswa sana. Mugona nilia tumichakule. Hapa mugona nilia tumichakule. Mugona presenter ma vision. Ile sema mtageuka ba député mnaikala ku Kinshasa. Pamwe kuya mkasenga mtaanza kutukimbia mwe. Utaanza kuya bushiku na kurudia bushiku batu basikuone. Utaanza kuya mumotoka ya fime tusikutambue mumotoka. Kama tulikuchakula uko mtumwa wetu si. Kama mweye Mungu anaweza alikuandalia akuinue muvi politika utumikie mataifa. Lakini ukipoteza vision ya kusema nikitaka kuinuliwa na Mungu natumwa kwenda kutumikia watu wengine, kariere yako itaenda mbali, utaanguka. Sasa usiwaze hivi bana kuita kukazi juu anze tukulia makuta ya watoto. Uko na lofwa kwenda kusomesha. Siya bazazi tuko natosha makuta ya maempo juu gouvernement ikulipe juu na wewe utusomeshe watoto convenablement. Mugo ba mwalimu mugo na shinda kumilango yono msharala mugo na chunga le 30 mtukuria makuta. Kama Mungu anaanza kuminua mwana ambao mnaanza kuharibisha kazi. Uko prefet wa kutusaidia kutengeneza watoto. Kubiro wendaki uko prefet kubiro wendaki bitoto binaenda kwa masomo na 14 binatoka na 16. Aujui bitoto vyote bien discipliné, bi mwalimu vyote kwa masomo yako bien discipliné, tunalokota na wewe mwenyewe prefet wabo super indiscipliné. Juu ya nini? Wewe ungeikala hapo, ungejua kama yule prefet ni kutumikia watu, ungenyenyekea. Usisabu kama leta ni bantu. Juu napata kakiti kadogo nataka kwanza kuteswa bantu. Kila mtu penyana ikala ni kuteswa bantu, kuikalia bantu kakitanse tu. Unaanza na lingala. Yo pakitansi ya sensa. Watu kubarikiwa na Mungu banapaswa kukolabore na baaliya baraka yabo. Mweba kwa restaurant unachambula unaona mtu anokea na vumbi ya motoka anafika na kala pakiti
mikono. Usisabu ule mwenyoko na trete njoo aliyewa baraka yako. Akishinda kwa mu restaurant utaienda tena kwa sababu kwanza kukuomba. Traite bien les gens. Ukikuwa kwa restaurant, traite bien les clients. Ukikuwa kwa msoko wala usha tomate, heshimia ba client, heshimia bantu. Mungu alikuinua juu ya wale bantu. Ubaheshimie wale bantu kama unaangalia baheshimie. Juu Mungu anakupa chef quelque part, njoo batu bote. Tena wewe unalishaka chini na batu wako na miaka pamoja na mama yako. Mungu alikuinua na kupa ile franga juu ya utumikie banani bantu. Bale bantu wanataka kukuuza pale pakitala. Njoo bantu benye Mungu alikuinulia wao wasaidie. Baani waende kumsoko ya magharibi, banatoka banauzia tomate pale karibu yako na bakupisha mikulu. Njoo na Mungu alikuinua. Mais traitez bien na bale bantu. Respecte les gens là. Njoo tabia ya batu benye kubarikiwa. Pana mtu mwenye kupika bantu. Unainuliwa na Mungu unakuwa kiburi. Kusabote bantu. Juu unakuwa mzee wa kanisa. Ni kuchambula bantu paka majina. Katika jina la Yesu. Amen. Akasubu kwa ajili yake pete 4 za dhahabu katika miguu yake 4. Mwanzo 17 kusoma 3. Tuanze mbele. Hivi ni vizazi vya Yakobo. Okay. Voici la postérité de Jacob. Yosefu akiwa na miaka 17. Joseph âgé de 17 ans. Alikulisha kondoo pamoja na ndugu zake. Okay. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliali. Okay. Na pamoja na wana wa Silpa. Okay. Wake wa baba yake. Okay. Na Yosefu alileta habari zao mbaya kwa baba yao. Basi kwanza mtu ule mwenye kubarikiwa anaona kama erreur. Sasa unachambulaka watu, unajua gani erreur? Sasa mwenzako depute bali katala kumchakula jua alitukana naka pa meeting. Uliona kama ni kosa? Mwenzako ile sawa alimbebesha mimba na wanamkatala. Eske ndani yako ulitambua kama ile alifanya ni kosa? Wewe usiifanye. Mtu mwenye kubarikiwa na Mungu kama yuko natembea anaonaka vitu vile viko vinapita, anadetekte wapi pako erreur. Juu ya nini utadetekte maerreur? Juu wewe usiende kuanguka mwa ile maerreur na wewe uangushe baraka yako. Kama dada yako walimbebeshaka mimba wakumuoa, wewe ujue kama ile erreur ya dada yangu mimi sipasi kukomete. Moi je dois faire la révolution. Sipasi kufanya hivi. Mimi nichunge niolewe, baba yangu apime mali vile bazazi baba wengine banapimaka mali. Kiyako leo mlikuwa mnatembeza naye motoka. Sasa nibeba dawa akupasuka masimu. Sasa ile sasa nipasuka masimu wao uliona nini? Na wote beba dawa. Mwenye kubarikiwa anaona kama erreur. Tukujua maeneo. Njoo kuna mfanyaka mtu hivi. Uko na chambula bantu bashima kama banakukataza unaanza kujishona. Mwenzako aliba kukazi. Si bali mfukuza. Wewe na ungali unaiba. Au kuona mwenzako anaiba wanamfukuza. Wewe ungali unaiba. Tabia gani ya mtu mwenye kubarikiwa mwenye aonaki maeneo ya wengine? Ama kweli Mungu anakuinua na kukubariki. Biblia inatueleza ya kwamba hekima inaonaka ubaya kwa mbali. Kazi uko nayo uko nachezesha. Uiangushe. Ukiangusha sijui kama utapata ingine kesho. Sina imani. Kuko batu beko na maerere repetitif. Kuma bukwele. Dada yake alikuwa anafukuza bwana. Wewe na wewe sema dada yangu mie hapo anachezesha. Ona pana kunichezea. Kwetu sie watu cheze yake. Mnageuza kutumu ya bambumbu, ya bajinga, ya bashenzi, bana mke wenyewe wanafukuzaga bwana kubukwele. Unaona vile dada yake wanafukuza bwana kubukwele. Ulishaona ni erreur. Sawa unapata kako kabukwele. Kachunge. Kabambililie. Kabembeleshe. Paka vile bidada yako vilugi. Biko anasema wewe na wewe.
inakuwa sabile bashaku bamba kumbongoni. Kama nafika dada yako alishazoeaka kurudia kunyumba yake hata na 4. Wewe kama nafika tu 17 unakuwa wima, mnipa telefoni yangu. Bwana wangu Isa, ya bwana yangu. Asa uko Kilubi. Ndio baba nakuonea. Uko na shida hata unafanya kujidefend. Shuda fika takushiku. Amen. Wewe kama wako bukwele unarudiaga na desert du matin. Mimi wangu nitarudia busubuhi. Njoo vile. Mimi wangu ni 17 niko pangu. Wale wanafanyaga hivi. Rafiki yake anachambulaka bibi yake paka kufula na manguo na mtosha nje. Yeye na yeye anabeba paka pile. Na wewe unaanza kuchambula bibi yako kumfula na manguo kumtosha nje. Niko namupa shaka leso. Uko namupa shaka leso ule mbumbu. Maisha huko nenda nayo ni mubaya. Baraka yote ile Mungu yako nakupa utaiponyola kama hautaona maendeleo. Mtu mwenye kubarikiwa anakuwa kama muslimu. Muslimu ni mkalamusi. Muslimu ni mtu yuko prudent. Mtu mwenye kuwa prudent anaangaliaka kenye mwingine alifanya, mimi nisikanyange hemo mkuu. Njoo vile mwenye kubarikiwa anatembeaka. Uwe prudent. Prudence yako ni kuona maendeleo, usiangushe kile Mungu alikupa. Uwana kiburi sana, niko kiana, hata ukinikatala, mimi niko kiana ni wanaume wangapi, beko umu batanioa. Mukatale kwa ule mwanaume. Fanya erere pake nilifanyaka Shaki. Fanya na we. Uone kama batakulokota paka kesho. Utachoka kuweka ikabelo. Usifanya error yenye ilifanya mwenzako juu utaangusha baraka yako. Mwenzako sasa alipataka mafuta baba. Aliachaka kuomba. Sasa umwangalie yeko je. Wewe sasa unapata yako na wewe unataka kuacha. Mwambie mwenzako uwe mjanja.